ata yun. Yung ano, yung chip. Isa lang yun. Ano yan? Dilaw. Ha? Ewan ko, dilaw yung card eh. Labubu Star Killer Surfer. May ganito oh. Ano yan? Motor? Ah! Motor? Pulis ata yun. May gesto ba sila dito? Ba't hindi yan? Secret! Uy, secret! I got a secret. Open mo. Open ko lang. Ay! Ano yung biro? Ano meron? Got the secret. Tapos ang color ng secret ay... Rare po yung Kasi wala siya dito. Last one. Ito yung pinakamahal. Yes. Sana pink. Sana pink. Bakit? We could exchange it. Actually, ano to? Bakit ang dami? Ang dami. Partner.